प्रथमे मोर समस्त मोर प्रेम नमस्कार नमस्कार। तो मु गोटे मो ना हूँ सुलेखा दास मु गोटे ब्राह्मण परिवार आउ मो नना जेमिति करुले आम पछरे ही चली सी जमी पूजा करुले सेमती ही करूँ। प्रत्येक दिन सकाल पाइले धूप धूप करूँ करू 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 सेमती चली मोर आउ जो नड़िया धूप आ फूल फल ए सब जिनस बेसी हिंदू नीति नियम ए सब जिन सबुठ बेसी प्रायोरिटी दि जाए। जिते मुझे देखिली से हिंदू ये ही आसली मो शाशुघर मत हिंदू परिवार ही थी नैष्ठिक आम शशुर भी नैष्ठिक जन हिंदू लोक जो मो मंदिर गली एठी मत मो मंदिर जाइए बहुत पूजा किंतु ताहा व्यर्थ मु भाविली एटा किछि लाभ नाही। जेते मंदिर को गले से गोटे नड़िया आ गोटे फाले घरे आउ फूल से जमिति दिया हेतु से सेमिति ही सुखी जीव सीना सी तार आउ गोटे मत उणा पड़ नथिबो से जिंस ही मो मन में बहुत रिएक्ट कला कि सत्य ईश्वर जन किए गोटे अछंती तो द्वारा से जे सृष्टि कले जन सृष्टिकर्ता जन अछंती तो मु ए कथा मो मन में भाबी नेली। तो मु खोजिया को लागिली जे जीसु सत्य ईश्वर जन किए जेते मु निजे निजे प्रभु मत गोटे कथा कहले आउ प्रभु तांको जीवन रे बहुत आम जीवन रे से साक्ष्य देकी मध्य काम कले। जेते मो स्वामी को गोटे गोली बाचिला जेते मो स्वामी को गोली बाचिला मो स्वामी जने आर्मी लोक थिले आउ से बहुत निष्ठिक हिंदू लोक थिले आउ से मते प्रथम नै के गले गुजरात जेते गुजरात रे गले से चारि आर्मी लोक माने आगुरु थंती से चारिटा रे उठिकी तांकर से पूजा पाठ करती गाधा पधा कर पूजा पाठ करती आ रूम टा अलग रुहे मो रूम टा अलग रुहे मु रांधिले पसंद लगे खाइबा को मत इच्छा लगे आम दुई जन भीतर बिल्कुल प्रेम रहा ना कौन सी आम बहुत एवं भावी से दिन गुड़ा मो आखिर बहुत लुह आसे कहीं से मत भल पाई बाहर कि मो घर मु भल मो माँ बापा मत तो मत भारी कष्ट है भी मत बहुत लुह आसे से जिन गुड़ा भाविले मन मान भाव स्वामी स्त्री बहुत प्रेम रुहति आम मान जीवन में कहीं सिंह होगी नास्ता बनेबी भल लगे खाइबा को मत इच्छा हुए से मंदिर को जाती मंदिर फ्रेड बोली हुए आर्मी से पूरा पिला छुआ देखिए किसी देखिए से पूजा लगी एम तो यही बहुत दिन बीतीगला आसिक आम आसलु शाशुघर को ये आसला मुझे कहती गोटे कुआं आम खोलु से कुआं हूँ मोर प्रकृत प्रभु जीशुकर जोड़ा कि प्रभु मो जीवन मध्य काम कले से जो पथरिया जगार जो पानी बाहला मो स्वामी कहले यही पथर जगार जो पानी बाहर तेबे जानी मो जीशुख्रीष्ट जे सत्य ना केबे नुह कहले से जो पानी बाहला से एठी मत किसी कहले किंतु गला पर से ब्रह्मपुर कहले जे आज तुम चर्च जाओ ता पूर्व से मत कहते जदि चर्च जीवु जानी ताले मु तोर बेक काटिदेवी कहीं आर्मी लोक मैंने बहुत रागी जाती तो मुझे बहुत डरुली अब सम्मान करुली तो सिंह है प्रभु ए जीवन काम कले पानी कौन कले खोलिले से माने जो माने को खोलाली लोक माने से माने खोलिले खोल खोल 47 फुट से माने खोलिले खोल खोल किंतु एते बड़ इलाका जहाँ को पचारे बहुत बड़ बड़ पत्थर अच्छे साइड मानक लोक मैंने जो रास्ता कड़े लोक जीवा लोक कहले ये कौन पागलटा ना कौन ये कूँ खोलुची एठी पत्थरिया जगह ये केबे मत पानी बाहर से सियोर थे जे ए जगार पत्थर पानी बाहर किंतु प्रभु जीशु बहुत आश्चर्य परमेश्वर से पानी बाहर कले आते बड़ आउ जो मो स्वामी आउ जो गोली बाजी से समय तो से कहले ना मत कौन से जीशु मत सुस्थ करना मोर जय माता मत सुस्थ करते किंतु प्रभु धीरे 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 जीवन को भी बदला लगे आम शाशु शशुर आ समस्ते एमती बहुत मो सर्टकट रे कहूँ आपण किंतु बहुत से भितर बहुत किसी अच्छी से भितर प्रभु आम जीवन में बहुत उन्नति करने लगे स्वामी स्त्री भितर बहुत प्रेम आसला आम घर मान डेभलपमेंट आसला आ प्रभु बहुत किसी साहाय्य करे आउ गोटे मझे कौन है पुणी उत्तराखंड जो आम गलु ट्रांसफर से गला से बहुत कष्ट मो स्वामी परिवर्तन होता जिते कंधमाल दंगा है से कहले तुम तो ब्राह्मण लोक तुम बाप घरे तुम घर कहीं पुड़ेदेले जीशु सत्य नहांती मु कहली प्रभु एत कष्ट तो आसते पुणी आउ थे से बेक हो गले से मोर पास्टर को कहली सुरजन आर्मी लोक कहले पास्टर जी एमती ऐसा ऐसा है तो इतना कुछ करने के बाद फिर वापस
ऐसे जा रहे हैं कि वो मुझे ऐसा ऐसे बोल रहे हैं तापर से वाक्य काढ़ी 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 तांको बुझेले तापर प्रभु तांको जीवन रे काम कले सेही समय सेही मासरे गोटे आर्मी रे गोटे फंक्शन हुए जोटा दिवाली सेही समय मो भौणी सेटा गोटे बहुत बड़ साक्ष्य से मो स्वामी जीवन बहुत बदलिला आ मो जीवन में मतलब डेवलपमेंट बहुत साक्ष्य मो जीवन रे जेतले आमे मो भौणी को गोटे टीवी देबार थिला से समय टीवी गोटे गोटे 10,000 होतिला तो आमे 10 टंका गोटे ये करथिलु कोन सेटा लव टीवी बहुत लोक माने पूरा ब्रिगेड रो लोक माने सेट थिले सेते बेलକୁ सेठी मो स्वामी ठिया है कि पड़िया भीतर प्रार्थना करले प्रभु ए लास्ट नंबर जेटा फुटिबो ए टीवी मो नाम रे फुटू से नंबर भी बायहाट हो जाइतिला से नंबर को से कहि कि से प्रार्थना करथिले आउ कमांडर नूर साहब आसिकी सेटा सब जाको घांटीले घांटी कहले आज का विजेता कौन हो सकता है से कहला बेलକୁ से नाटा उठिला को छाती रे खाली धड़ धड़ हे कि से जगह जाकी से टीवी को से नै कि आसिले तांकर आउरी गोटे बहुत इंटरेस्टिंग आसिला कि जीसस होचती सत्य एमिति गोटे गोटे जीवन आमान को मथरे बहुत होईची प्रभु बहुत बड़ा मिराकल आम जीवन रे करिसथि आम स्वामी पूरा संपूर्ण बहुत स्ट्रांग विश्वास आउ से बरमपुर मध्य से प्रेयर हॉल मते करदेले आउ आज से कहउछंती मु आगुरु काहे जीसु को जानिली नाही ए कथा से कहउछंती से जीवन मन को बहुत खुशी लागुची बहुत आनंद रे माने छु से जीसु जे सत्य ईश्वर आ मु एतिक नु मु खाली परित्राण पाइली ताहा नु मु बरमपुर प्रत्येक गली गली मोर स्कूटी धरिकी मु जीशुंकर सुसमाचार प्रचार करछि प्रत्येक जगह जे बहुत दूर दूर जगह को सेतिरा मु जीशुंक कथा न कहिकी मोर प्रिय मन मु केबे रहि परिबि नाही कारण जीशु होचंती जने मात्र उद्धार करता से होचंती जीशु ख्रीष्ट से कोनसी नडिया कदली रे संतुष्ट हेबे नाही से सर्वशक्तिमान हेतिबारु से मान को उद्धार कले पृथ्वी रे आशीर्वाद करिवे स्वर्ग रे से मान को समस्त विषय देबे आ से मान को से मुकुट दे तांकर पाखरे से बसेबे आ मरि गेले मध्य आमे ताहांक सहित जीवित अटो प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣ ଆସିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଲେ ନା ନିନ୍ଦା ତରଣା ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ନାଇଁ ବହୁତ କିଛି 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନିନ୍ଦା ପାଇଛି 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ 7 ବର୍ଷ ନିନ୍ଦା ପାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି କାରଣ ମୁଁ ଯୋଉ ପୂଜା କରୁଥିଲି ସେ ପୂଜାରେ ମୋର କୌଣସି ଶାନ୍ତି ନଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସବୁଦିନ ମାରପିଟା ହଉଥିଲା ଆଉ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଭିତରେ ବହୁତ ନିନ୍ଦା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଡାକିଲି ମୋ ଯୀଶୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଦଳେଇ ଦେଲେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ଛାଡ଼ିବି ଚାहे ମୋ ଜୀବନରେ କେତେ ନିନ୍ଦା ଆସୁ କେତେ ଦୁଃଖ ଆସୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଆସୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବିନି କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ବା ଯୀଶୁଙ୍କୁ कुआं पानी बाहर लगे आप विश्वास खाली कले ना मात्र यीशु को ग्रहण कला आपण स्वामी बदलले आपणकर परिवार शांति आइला आनंद आसिला आप विश्वास करूछंती हां से जिस विश्वास कले तापर मो पिलानकर फ्यूचर भलो होला आ प्रभु धीरे 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 हम जीवन सबठु जिंस होची हम स्वामी स्त्री प्रेम रे रहलु से प्रेम ही आज पर्यंत प्रभु पाखरे पूरा स्ट्रांग हम जीवन ले कर देला लोक माने कहंती जे केवल छोट जाति लोक अशिक्षित मूर्ख लोक मानू प्रलोभन देखे से माने ख्रिस्टियन करूछंती बोली कहउछंती आपण तो गोटे उच्च जातिर आ उच्च शिक्षित आपण को कोन प्रलोभन देखा गला कि दया को दर्शक मान कहिबे नहीं मते कोन से प्रलोभन नाही मते भी अनेक लोक पचले आ आपण तो ब्राह्मण परिवार हेले आपण तो हिंदू थिले आपण कोन पाले टंका किछि दिया जाय छि आपण को ए कथा मते भी से पचारथि मु कहिली ख्रिस्टियन हेले टंका दिया जाए नहीं टंका दिया जाए बोली कहली अन्य मानको सहायता करा जाए प्रभु जो आमी बहुत टिके पूर्व माने कहबा पूर्व जेतले ए परिवार शाशुगर परिवार बहुत गरीब आम बाप परिवार बहुत डेभलप थिले मो बापा जने डाक्टर थिले किंतु बहुत गरीब अवस्था खाइबा भी पाइलुनी एई जीवनटा होची मोर बहुत बड़ साक्ष्य जेतले मो बापा जने डाक्टर थाई आम अभाव रे रहिलु आ जो ईश्वर को मुझे डाकिली से ईश्वर को डाक एत धनवान प्रभु पृथ्वी रे कले आ से जीवन में मोर बहुत बड़ा एरा मोर साक्ष्य से कथा नहीं कि मु अनेक लोक मान को सुसमाचार दिए मु जेते बड़ से एसपी हो या डीएसपी हो मु डीएसपी को मध्य मु सुसमाचार देछि बरमपुर रे आ मु जेते बड़ लोक होना कहीं मु कौन से विषय भयभीत करी ना लोक मैंने कहे टंका दि जाए मुझे कहले भाई टंका दि जाए ना बरम से लोक जे जीशु को जानला सी अन्य मान को सहायता करे तेरे वर्तमान माने एठारे साक्ष्य सुनिया को पाइलु ब्राह्मण परिवार रे दीदी को जीवन रे प्रभु केमिति कार्य कले आ तांको परिवार केमिति कार्य कले ताहा आमे माने सुनिया को पाइलु मोर प्रिय प्रभुकर लोक माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट केवल
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ନୁହନ୍ତି, ସେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିନା କେହି ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କ ହୃଦୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀମାନେ କହୁଅଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଅଟେ। ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ଆଜି ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରୁଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କରି ମହିମା ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଉଅଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବଳ ସ୍ତୁତି, ମହିମା, ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚୁ, ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଅନେକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ରହିଅଛି। ଅନେକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ରହିଅଛି ଯେ କେବଳ ଛୋଟ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମୋ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ମୁଁ ବୁଝାଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବାଟା। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ କହୁ ଯେ ଜଣେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଦେଖ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲା। ତେବେ ସେଇ ବିଷୟରେ ନେଇକି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ତ ଅଲରେଡ଼ି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ, କେତେ ବଢ଼ିଆ ସାକ୍ଷ୍ୟ। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି, ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭାବନ୍ତି କେବଳ ଛୋଟ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଉଛନ୍ତି ବା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ, ଏବଂ ଆଜିର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣିକି ଆପଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକମାନେ ବି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅନେକ କହନ୍ତି ନାହିଁ କି, ଦେଖ ସିଏ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲା, ଆଉ ସିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛି ମାନେ ନିହାତି ତାକୁ ଚାଉଳ ବସ୍ତା ମିଳିଥିବ। ଏହିସବୁ ଫାଲତୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଶୁଣି ଆସୁଥିବେ ବିଗତ ଦିନରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଅଛି, ଲୋକମାନେ ନିଜର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଛାଡ଼ିକି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜର ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଯଦି କିଏ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା, ଯଦି ଏଇଟା ସତ, ତେବେ ଲୋକମାନେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି, ଟଙ୍କା ପଇସା ଛାଡ଼ିକି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଛାଡ଼ିକି, ନିଜର ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି, ଘର ଛାଡ଼ିକି, ପରିବାର ଛାଡ଼ିକି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତେ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି, ଯୀଶୁ ନାମେ ଯେ ଭାବ ଅଛି କେବଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ସିନା ଜାଣୁଛି। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କ'ଣ ଭାବ ଅଛି ସେଇଟା କିଏ ଜାଣିଛି? କେବଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ହିଁ ଜାଣିଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କ'ଣ ଭାବ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ଯୀଶୁ ନାମେ ଯେ ଭାବ ଅଛି କେବଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ସିନା ଜାଣୁଛି। ତେବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି? ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏମିତି କେଉଁ ବିଷୟ ଅଛି ଯାହାକି ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନିଜର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଛାଡ଼ିକି ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଆସିବା ପାଇଁ? ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଏମିତି କ'ଣ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଛାଡ଼ିକି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଆସିବେ? ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏମିତି କ'ଣ ରହିଅଛି ଯାହାକି ବାଧ୍ୟ କରିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ପଇସା ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ? କ'ଣ ଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ? ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଅଛି ତା'ର ମୂଲ୍ୟ କେହି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରେନି, ଏପରିକି ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରେନି। ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ କରୋଡ଼ପତିମାନେ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କ'ଣ ଅଛି? ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି। ଯିଏ ବୁଝିଗଲା ସେ ନିଜର ପରିବାର ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଲା। ଯିଏ ବୁଝିଗଲା ନିଜର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇକି ଆସିଲା। ଯିଏ ବୁଝିଗଲା ସେ ନିଜର ଚାକିରି, ନିଜର ବିଜନେସ୍ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲା।
ଯିଏ ବୁଝିଲା ସେ ଆସିଲା, ଯିଏ ନ ବୁଝିଲା କେବଳ ସିଏ କହିଲା ଯେ ଦେଖ ଏମାନେ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଉଳ ବସ୍ତା ନେଇକି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ପ୍ରମାଣ ଏମାନେ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେଉଁଠି ଚାଉଳ ବସ୍ତା ଦିଆହେଇଥିଲା, କେଉଁଠି ଟଙ୍କା ଦିଆହେଇଥିଲା। ଯଦି ଟଙ୍କା ଦିଆହେଇଛି, ପାସବୁକ୍ରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିଛି ଫରେନ୍ରୁ, ତା'ର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ଯେଉଁ ଗୁଜବକୁ ସେମାନେ ଶୁଣି ଆସିଛନ୍ତି ତାକୁ ଏମାନେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଭୟ ତାଙ୍କର ସନାତନ ଧର୍ମ ବୁଡ଼ିଯିବ, କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ମତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ହେଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମ ଠାରୁ ଆହୁରି ପାୱାରଫୁଲ୍। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଏମାନଙ୍କୁ ଭାରି ଡର। ୟାଙ୍କର ଧର୍ମରେ ଏମିତି ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ଯେ ଏମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମ ଧର୍ମ ବୁଡ଼ିଯିବ, ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ସେମିତି ଭାବନ୍ତିନି, ସେମିତି ଛାନିଆ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ପାୱାର ଅଛି, ଶକ୍ତି ଅଛି। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାୱାର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ବିଲକୁଲ ଛାନିଆ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି କିଏ ହିନ୍ଦୁ ହେଇଗଲା ଏମାନେ ଛାନିଆ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କାହିଁକି ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ହିନ୍ଦୁରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ଆଡ଼କୁ ଯଦି ଗଲା, ତେବେ ଏମାନେ ଛାନିଆ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ବି ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ବା ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ନିଜର ବିଜନେସ୍, ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ ପରିବାର ଛାଡ଼ି ଦେଇକି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଶାନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି। ଏଟା ଏମିତି ଏକ ଶାନ୍ତି ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇପାରେନି। ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବା ଗାଡ଼ି ବଙ୍ଗଳା ଯାହା ବି ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏଇ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରେନି ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦେଇକି ଗଲେ। ସେ ଶାନ୍ତି ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁ ଦେଇଥିବା ଶାନ୍ତି ଆଗରେ ଟଙ୍କା ପଇସା କିଛି ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ପଇସାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହେଉଛି ଜିରୋ। ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ଶାନ୍ତି ଆଗରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ହେଉଛି ଜିରୋ। ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ଶାନ୍ତି ଆଗରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ ହେଉଛି ଜିରୋ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।